warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yati Sri Mulyati dari kelas PAIB semester 5. Di sini saya akan menceritakan sejarah Rasulullah SAW yang diambil dari kitab Khulasan Nurul Yakin jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Muhammad huwa Rasulullah ilan nasi kafah wa akhirul anbiya wa imamur rusul. Ja'a bid-dinil islami alladhi la yaqbalullahu yawmal qiyamah dinan ghairah. Huwa min nasli sadati Quraisy ashrafi qabilati fi Makkah al-Mukarramah. Wa yataswilu nasabuhu bi Ismaila ibni Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, penutup nabi-nabi dan imam bagi rasul-rasul. Beliau membawa agama Islam yang Allah tidak akan terima selain daripadanya di hari kiamat. Beliau adalah dari keturunan bangsa Quraisy, suatu suku yang termulia di Mekkah. Nasab beliau bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nasabuhu wa wafatu waliduhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab, wa ummuhu Aminah bintu Wahbi ibni Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Kilab. Fatahtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jiddihi al-khamis wa huwa Kilab, wa laqad tuwuffi waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanah wa dufina bil Madinah walam yatruk lahu syai'an minal mal. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kewafatan ayah beliau. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nasab ibu dan ayah beliau bertemu di datuk beliau yang kelima, yaitu Kilab. Ayah Nabi meninggal dunia sedang beliau masih dalam kandungan ibunya. Umur ayah beliau 18 tahun. Dimakamkan di kota Madinah dan tidak meninggalkan harta untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal isnain Asani Ashar min Rabi'il Awal Amal Fil. Wasumya amu wiladatihi Amal Fil lianna Malikal Habasyah arsala ami waladatihi jaisan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azim fa ahlakallahu al-jaysh ikraman liwaladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'athu ba'da ummihi Thuwaibah Aslamiyah khadimatu armihi Abi Lahab thumma Halimatu Sa'diyah ila an balagha umuruhu 4 sanawat. Kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad SAW. Nabi dilahirkan di Mekkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena Raja Habsyah mengirim bala tentara ke Mekkah dalam tahun kelahiran beliau itu untuk menghancurkan Ka'bah, dan dalam pasukan itu ada banyak gajah. Lalu Allah membinasakan pasukan tentara itu sebagai suatu penghormatan kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah sesudah penyusuan ibu beliau. Suwaibah adalah pelayan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Kemudian beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Tuwufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umurihi wa hiya raji'atu minal Madinah. Wa qad dhahabat ilal Madinah li ziyarah qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Wa qad dufinat bil abwab wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Wa hadanathu Ummu Aiman
khadimatu abihi Abdillah. Wafatnya ibu Nabi Muhammad SAW dan yang mengasuh Nabi Muhammad. Ibu Nabi SAW meninggal dunia ketika beliau berumur 6 tahun tatkala ia kembali dari Madinah. Ibu beliau pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam ayah Nabi. Mereka pergi bersama datuk beliau, yaitu Abdul Muthalib. Ibu Nabi dimakamkan di Abwa, salah satu desa antara Mekah dan Madinah. Lalu Nabi dididik oleh Ummu Aiman, seorang pelayan ayah beliau. Tarbiyatuhu wafatu jaddihi qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muthalib wa kana yuhibbuhu aktsara man hubbihi li auladihi. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abul Muthalib wa kana fafiran fa wasa'allahu rizqahu wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasama Allah wa yasirruhu lahu. Pendidikan Nabi Muhammad SAW dan kewafatan kakek beliau yang mengurus pendidikan Nabi setelah ibunya meninggal ialah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Ketika Nabi berumur 8 tahun, datuk beliau wafat setelah mengasuh beliau selama 2 tahun. Setelah kakek beliau wafat, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini seseorang yang miskin. Tapi Allah luaskan rezekinya Abu Thalib ketika Nabi dalam masa pengasuhan paman beliau. Nabi bersikap qanaah atau selalu merasa cukup dengan apa-apa yang diberikan kepada beliau. Dan Allah memberikan kemudahan kepada Abu Thalib karena adanya Nabi Muhammad SAW. Ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanam li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Walamma balagha at-tasi' min umurihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Thalib bitijara. Walamma qaruba min Busra rahu rahibu Bahira fa akhbara ammuhu bi annahu sayakunu akhiral anbiya wa talaba minhu ayarji'a bihi khawfan alayhi min aduwin yataraffibuhu. Walamma qaruba min Busra rahu rahibu Bahira fa akhbara ammuhu bi annahu sayakunu akhiral anbiya wa talaba minhu ayarji'a bihi khawfan alayhi min aduwin yataraqqibuhu. Walamma qaruba min Busra rahu rahibu Bahira fa akhbara ammuhu bi annahu sayakunu akhiral anbiya wa talaba minhu ayarji'a bihi khawfan alayhi min aduwin yataraqabuhu. Faqad istadalla ala nubuwatihi bi'alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Nabi Muhammad SAW ketika kecilnya suka menggembala kambing milik orang-orang Mekah dengan suatu upahan yang beliau bisa hidup dengannya. Tatkala sampai umur 9 tahun, Nabi bermusafir ke Syam bersama paman beliau yang bernama Abu Thalib dengan membawa dagangan. Tatkala Rasulullah SAW sampai di suatu tempat bernama Busra, seorang pendeta bernama Buhaira melihat Nabi. Lalu pendeta itu memberitahu kepada pamannya bahwa beliau akan menjadi nabi yang terakhir di antara nabi-nabi.
Pendeta itu meminta kepada pamannya supaya ia pulang membawa Nabi, karena takut kepada musuh yang menanti-nanti beliau di Syam. Pendeta itu mengetahui tanda kenabian Nabi Muhammad SAW itu dari tanda-tanda yang telah tersebut dalam kitab-kitabnya para ahli kitab. Safratuhu tsaniyatu ila Syam fil khamisati wal ishrina min umurihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan tsaniyah fi tijarah bi sayyidati Khadijah wa kanat zata syarafi wa mali tastajiru rijal fi maliha wa qad ikhtarathu li hadzal amal li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah wa kana ma'ahu khadimuha maisarah faba'a wabta'a wa raja'a birijhin azim. Perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke Syam. Ketika berumur 25 tahun, Nabi SAW bermusafir kedua kalinya ke negeri Syam, membawa dagangan Siti Khadijah. Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia dan seorang yang kaya. Ia mengupah orang laki-laki dalam menjalankan hartanya. Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan itu karena ia pernah mendengar tentang kebenaran atau kejujuran Nabi Muhammad SAW, tentang sifat amanah dan tentang akhlak-akhlak beliau yang mulia. Pelayan Khadijah bernama Maisarah ikut bersama Nabi. Kedua-duanya berjual beli dan kembali dengan membawa keuntungan yang besar. Zuwajuhu bisayyidati Khadijah ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi tsaniyah tazawwaja bisayyidati Khadijah wa hiya allati khatabat wa kana umruha 40 sanah wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah wa kanat qablahu wajatan bi Abi Halah wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halimah wa qad aqamat ma'a rasuli 25 wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah. Sesudah 2 bulan sekembali Nabi dari pelayaran yang kedua kali, kemudian Nabi menikah dengan Siti Khadijah, dan Siti Khadijahlah yang meminang Nabi. Di waktu itu Siti Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah sudah pernah menikah dengan Abi Halah. Suaminya ini meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama Halah. Siti Khadijah menjadi istri Rasulullah SAW selama 25 tahun dan tidak pernah Nabi Muhammad SAW menikah dengan yang lain daripadanya hingga Siti Khadijah wafat. Hukmuhu baina Quraisy fi wad'il hajaril aswad fil khamisah wa salasina min umrihi hadamat Quraisy Ka'bah wa jaddat bina'aha faqad ishtaraka ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmilul hijarah ma'a ashrafi Quraisy wa ma'ahu ammuhu al-Abbas wa ikhtalafat Quraisy fi man yad'u hajar aswad makanahu thumma ittafaqu ala an yakuna al-hakam awwala dakhilin min al-masjid fakana awwala dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafarihat Quraisyun bih وقالوا رضينا بالأمين فوضع الحجر في رداء وطلب من كل رئيس أن يمسك فوضع الحجر في رداء وطلب من كل رئيس أن يمسك بطرف من الرداء ثم أمرهم برفعه فلما وصلوا به إلى موضعه أخذه الرسول بيده ووضعه بيده الشريفة فزال الخلاف بحكمه وتعجبت قريش
min quwwati fikrihi. Keputusan Nabi antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Waktu Nabi berumur 35 tahun, kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan merenovasi atau memperbaharui bangunannya. Nabi SAW membantu mereka dalam merenovasi Ka'bah itu. Nabi mengangkat batu bersama para pemuka Quraisy dan pamannya yang bernama Abbas beserta beliau. Kaum Quraisy berselisih tentang siapa yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Kemudian mereka membuat suatu kesepakatan bahwa orang yang berhak meletakkannya ialah orang pertama yang masuk Masjidil Haram. Dan Rasulullah lah yang pertama kali masuk masjid itu. Lalu kaum Quraisy merasa lega dan gembira. Mereka berkata, "Kami ridho kepada orang yang terpercaya ini." Maka Nabi meletakkan batu itu di satu kain selendang beliau dan beliau minta dari tiap-tiap pemuka Quraisy supaya masing-masing memegang ujung selendang itu. Kemudian Nabi menyuruh mereka mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Lalu Nabi mengambil batu itu dengan tangan beliau yang mulia dan meletakkan di tempatnya dengan tangan beliau sendiri. Dengan demikian, hilanglah perselisihan dalam menetapkan urusan itu, serta kaum Quraisy takjub akan kecerdasan cara berpikir Nabi Muhammad SAW. Bad'u nuzulil wahyi lamma balaghal arba'ina min umurihi ba'asyallah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran. Waqad budiyal wahyu birru'yal shadiqah fakana la yara syai'an fi naumihi ila tahaqqaqa fi yaqdhatihi. Thumma nazala alaihi ruhul amin Jibrilu wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira wa 'allamahu kaifa yahdin nas siratal mustaqim wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim. Tatkala berumur 40 tahun, diutuslah Nabi Muhammad SAW oleh Allah sebagai penyampai kabar gembira, penyampai ancaman, pengajak kepada kebenaran dengan perintah Allah dan sebagai pelita yang menerangi. Turunnya wahyu pertama kali dimulai dari penglihatan Nabi yang benar adanya. Maka Nabi tidak melihat dalam mimpinya sesuatu apapun kecuali hal itu benar-benar terjadi pada waktu bangunnya. Kemudian turunlah malaikat Jibril kepada Nabi ketika beliau sedang melakukan ibadah dalam Gua Hira. Jibril mengajari Nabi bagaimana hendaknya beliau memimpin atau menunjukkan manusia ke jalan yang lurus dan bagaimana mestinya Nabi menuntun mereka supaya mengikuti agama yang benar. Halatul Arabi qabla al-Islam. Kana al-Arabu qabla al-Islami musyrikin ya'buduna asnama wa yaqudisunaha wa kanu yaqtuluna awladahum khawfan min al-ju'i wal faqri wa yadfinuna banatihim wa hunna hayatun khasyatal 'ari wal 'aib wa kanu mutanafirina mutasyajirin yuharibu ba'duhum ba'dan bi awhai asbab. Orang-orang Arab sebelum Islam, yaitu mereka menyekutukan Allah. Mereka menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung itu suci. Mereka biasa membunuh anak mereka sendiri karena mereka takut kelaparan dan menjadi miskin. Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena mereka malu mempunyai anak perempuan. Dan mereka menganggap anak perempuan sebagai suatu aib. Mereka adalah orang-orang yang suka berselisih, yang suka bertengkar lantaran perkara kecil. Segolongan mereka memerangi golongan mereka yang lainnya. Ad-da'watu sirra. Bada'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran lamma nazala alaihi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Fada'a ahla baiti wa man yathiqu bihi min asdiqaihi alladhi yaqta'iduna sibqahu. Tatkala turun ayat Al-Quran yang artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Mulailah Nabi Muhammad berdakwah dengan samar-samar atau sembunyi-sembunyi. Lalu beliau mengajak keluarganya dan kawan-kawannya yang mempercayai kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajak mereka beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbelas kasih kepada sesama manusia, bersatu dan meninggalkan permusuhan. Nabi memulai ajakan beliau dengan tidak terang-terangan, karena khawatir dengan serangan manusia terhadap suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui dan yang belum pernah pula mereka mendengarnya. Awalu mu'minin, awalu man amana bihi minan nisa Khadijah wa kanat ta'taqidu sidqa risalatih lima dhahara laha minal alamati dallati ala nubuwah mundu safratihi ma khadimaha Maisarah. Wa awalu man amana bihi minar rijali Abu Bakar As-Siddiq wa kana sadiqahu qabla ba'thihi wa lam ya'had alaihi kadiban wa Zaid bin Harithata wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'taqahu. Wa awalu man amana bihi minas sibyan Ali bin Abi Thalib wa kana rabibar rasul. وقد دعا أبو بكر ما يحبه ويحبونه فأجابه جمع كثير منهم عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وزبير بن عوام. Perempuan yang pertama beriman kepada Nabi SAW ialah Siti Khadijah. Ia betul-betul percaya kepada kebenaran Nabi tatkala tampak olehnya tanda-tanda kenabian beliau. Semenjak perjalanan musafir Nabi bersama pelayannya yang bernama Maisarah, orang laki-laki yang pertama-tama beriman kepada Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum beliau menjadi Nabi, ia adalah sahabat terdekat Nabi dan tidak pernah beliau dapati ia berdusta. Yang kedua ialah Zaid bin Harithah, seorang budak Nabi lalu dimerdekakan oleh beliau, dan anak-anak yang pertama beriman kepada Nabi ialah Ali bin Abi Thalib. Ia adalah sepupu Rasulullah. Abu Bakar juga mengajak orang-orang yang ia cintai dan mereka cinta kepadanya. Ada banyak orang yang mau mengikuti ajakannya. Di antara mereka ialah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, dan Zubair bin Awam. Ad-da'watu jahrun. Astamarrati da'wah Siriyah thalatha sanawatin. Ajaba fi asna'iha kathirun minal ashrafi wal mawali. Ba'da dhalik umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri biqaulihi ta'ala fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Fasu'ida 'ala sofa wa nada qaumahu falamma ijtama'u qala lahum hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih faqalu jami'uhum na'am ma jarrabna 'alaika kadiban mundu nash'atika ila ad. Faqala sallallahu alaihi wasallam anqidhu anfusakum minan nar inni nadhiru
lakum min adabin syadid. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, lihada jama'tana. Fa'anzalallah fi haqqihi surat al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Al-akhir. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, berlangsung selama 3 tahun. Selama itu pula banyak dari kalangan bangsawan dan pembesar yang masuk Islam. Sesudah itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah secara terang-terangan dengan firman-Nya yang artinya, maka katakanlah terang-terangan apa yang engkau diperintah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian Nabi naik ke atas bukit Sofa dan menyeru kaum beliau. Tatkala mereka telah berkumpul, Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian semua membenarkan tentang apa-apa yang aku kabarkan kepada kalian? Mereka semua menjawab, ya, tidak pernah kami mendapati engkau berdusta dari mulai kecil sampai sekarang. Rasulullah SAW bersabda, lepaskanlah dirimu dari siksaan api neraka. Sesungguhnya aku adalah seorang yang menyampaikan sebuah ancaman azab yang sangat pedih kepada kamu. Lalu Abu Lahab, paman beliau, berkata kepada beliau, celakalah engkau, wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini saja engkau kumpulkan kami? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat Al-Lahab tentang diri Abu Lahab, yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jam'uhu li'ashiratihi. Jama'an nabiyyu ahluhu. Jam'uhu li'ashiratihi. Jama'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Faballaghahum risalata rabbih wa anzarahum 'adzaba yaumin 'adzim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Fatakallamal qaumu kalaman layyinan illa ammahu Aba Lahab alladhi kana 'aduwwahu al-ashad fa innahu raddan qabihan wa talaba minhumul qabda 'alayhi. Faqala lahu Abu Talib, wallahi lanamna'annahu ma baqina. Tatkala turun firman Allah yang artinya, dan ancamlah keluargamu yang hampir dekat, Nabi mengumpulkan ahli beliau dan kaum keluarganya. Nabi menyampaikan risalah dari Tuhannya, dan beliau memberitahu kepada mereka akan azab suatu hari yang besar, yaitu hari yang tidak berguna baginya harta dan tidak pula anak-anak. Maka kerabat Nabi berbicara kepada Abu Lahab dengan perkataan yang lembut. Namun Abu Lahab sangat memusuhi Nabi. Abu Lahab menolak seruan Nabi dengan buruk, dan ia menyuruh kepada mereka supaya menangkap Nabi. Tetapi Abu Thalib berkata kepadanya, demi Allah, sesungguhnya kita akan menjaganya selama kita di sini. Ta'assubu Quraisy 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisy li Nabi bughdan wa qurbuhum lahu bu'dan wa sidquhu kadhiban wa 'amaluhu huzwa. Wa dzalika mundu da'ahum ila ibadatillah wa 'aba alihatahum. Wa dzalika mundu da'ahum ila ibadatillah wa 'aba alihatahum wa nasaba kulla man abadaha ila dhalal wa laqad saru ila 'amihi wa talabu minhu ayyamna'a rasula an sabbi alihatihim wa tadlili abaihim wa raddatuhum raddan jamilan
Warrasulu mustamirun fi nashrid din wa i'la'i kalimatil haqq. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad berubah menjadi kebencian. Kedekatan mereka kepada beliau menjadi jauh. Kebenaran Nabi menjadi dusta dan amal pekerjaan beliau menjadi ejekan bagi mereka. Yang demikian itu terjadi semenjak Nabi mengajak mereka menyembah kepada Allah, mencela Tuhan-Tuhan mereka dan menyesatkan tiap-tiap orang yang menyembah akan berhala-berhala itu. Mereka pergi kepada paman Nabi dan meminta kepadanya supaya ia melarang Nabi mencela Tuhan-Tuhan mereka dan menyesatkan nenek moyang mereka. Paman Nabi menolak permintaan mereka itu dengan baik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tetap menyiarkan agama dan meninggikan kalimah kebenaran. Naja'u Quraisy li Abi Thalib marratan tsaniyah. Lamma ra'at Quraisy istimraran Nabi SAW fi nashri da'watihi wa dika'i ammihi anhu. Masyaw ila ammihi marratan tsaniyah wa qalu lahu inna la nasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi uqulina wa ayubi alihatina fa imma an tamna'a ibna akhi wa imma an tadna lana liman ahi. Fada'ahu amhu wa talaba minhu ayyam tani'a khawfan alaihi min Quraisy fa abar rasul wa qala wallahi la atruku hadzal amra hatta yudhhirahu Allah aw ahlika dunahu. Faqala lahu ammuhu adhhab wa qul ma ahbabta fa wallah la uslimuka abadan. Tatkala kaum Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW tetap dalam menyiarkan dakwah beliau dan melihat pembelaan paman Nabi kepada beliau, pergilah mereka untuk yang kedua kalinya kepada paman Nabi itu. Mereka berkata kepada paman Nabi, kami tidak sabar atas makian kepada nenek moyang kami, membodohkan kami dan mencela berhala-berhala kami. Hendaklah engkau mencegah keponakanmu, atau engkau izinkan kami untuk mencegah dia. Nabi dipanggil oleh paman beliau dan minta supaya Nabi berhenti dakwahnya karena takut gangguan Quraisy atas beliau. Tetapi Nabi enggan. Nabi berkata, demi Allah, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan urusan ini sehingga Allah memenangkannya atau sehingga aku binasa karenanya. Pamannya berkata kepada beliau, pergilah dan katakanlah apa yang engkau suka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau selama-lamanya. Maja'u Quraisy li Abi Thalib marratan tsalitsah. Lamma ra'atu Quraisy anna Aba Thalib la yuridu an yamna'a ibna akhihi. Masyaw ilaihi bi Umarah ibni Walid. Faqalu lahu khudh hadzal fata waladalaka wa aslim ilaina abna akhika linaqtulahu. Faqala lahum ammuhu bisama tatlubuna atu'tuni abnakum liuraybiyah wa a'dhikum ibni litaqtuluh. Raja'u khaibin wa rasulu lam yazal mustamiran fi nashril islami wa ammuhu yadfa'u anhu. Tatkala kaum Quraisy melihat Abu Thalib tidak mau mencegah anak saudaranya atau keponakannya, pergilah mereka kepadanya dengan Umarah bin Walid. Mereka berkata kepadanya, ambillah anak muda ini sebagai anakmu dan serahkan kepada kami keponakan untuk kami bunuh dia. Paman Nabi berkata kepada mereka, alangkah buruknya permintaan kamu. Patutlah kamu memberikan kepadaku anak kamu untuk aku mendidik dia. Tetapi aku memberikan kepada kamu anakku untuk kamu bunuh dia. Lalu mereka kembali dengan tangan hampa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW terus menyiarkan agama Islam dan pamannya
selalu membela Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.